पाकिस्तान की जंगबंदी में तोसी के लिए कोशिशें तेज। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जंगबंदी 22 अप्रैल की सुबह 4:50 पर ख़त्म होगी। ईरान का 2 हफ्ते की जंगबंदी के खात्मे से पहले मुज़ाकरात में शिरकत का फैसला अहम है। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानियों के साथ मुसलसल राब्ते में है। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के लिए वक्त की तस्दीक से मुतालिक ईरान के बाज़ाब्ता जवाब का इंतज़ार है। ईरान पर बॉम्ब बरसाने को तैयार बैठे हैं। जंगबंदी में तोसी नहीं होगी, मुआहदा ना हुआ तो ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन फिर शुरू हो जाएगा। अमरीकी सदर की धमकी, कहा ईरान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, उसे मुआहदा करना ही होगा। ईरान से बेहतर डील करने में कामयाब हो जाएंगे, शायद सीज फायर में तोसी की नौबत ही ना आए। और धमकियों के साए में मुज़ाकरात कबूल नहीं। ईरानी स्पीकर बाक़र कालिबॉफ का एक्स पर पैगाम, कहा ट्रंप नाकाबंदी और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करके मुज़ाकरात चाहते हैं। ट्रंप अपने तसव्वुरात के मुताबिक मुज़ाकरात की मेज़ सरेंडर की मेज़ में तब्दील करना चाहते हैं। वो ऐसा करके दोबारा जंग का जवाब पेश करना चाहते हैं। ईरान ने अपना जहाज तहवील में लेने का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के साथ बैनुल अक़वामी बहरी तंजीम को भी खत लिख दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने लिखा, अमरीकी अमल गैर कानूनी और मुजरिमाना है। इससे बैनुल अक़वामी क़वानीन और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हुई है, जिसके खतरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने आबनाए हुर्मुज़ को हर तरह की जहाज़रानी के लिए खोलने का मुतालबा कर दिया। चीन का कहना है, उम्मीद है आबनाए हुर्मुज़ जल्द मामूल पर आ जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। चीन ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत कर दी। चीनी सफ़ीर ने कहा, पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशें काबिल तहसीन हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़राए ख़ारजा ने मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल और कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मशरिक़ वुस्ता में जंग बंदी के लिए रूस पाकिस्तान से राब्ते में है। अमरीका ईरान बातचीत में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान में तैनात रूसी सफ़ीर अल्बर्ट खौरीफ का रूसी अखबार को इंटरव्यू, कहा मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम करने में पाकिस्तान का किरदार काबिल कदर है। तवक्को है फ़रीक़ैन जिम्मेदारी दिखाते हुए तवीलुल मुद्दती मुआहदे पर मुत्तफ़िक़ होंगे। रूस अमरीका और ईरान के दरमियान तस्फ़िये के लिए कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। तारीफ वो जो दुश्मन करे। भारतीय सहाफ़ी और तज़ियाकार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गुन गाने लगे। कहते हैं किसी मुल्क के फौजी सरबराह को पहली बार डिप्लोमेसी करते देखा है। फील्ड मार्शल अगर खित्ते और दुनिया के लिए अच्छे काम कर रहे हैं तो इसे मनफी नहीं मस्बत लेना चाहिए। भारतीय तज़ियाकार का कहना था, सैयद आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ हैं जिनके साथ सदर ट्रंप नाश्ता और लंच करते हैं। ट्रंप नेटो पर कम, फील्ड मार्शल पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अमरीकी सदर फील्ड मार्शल को अपना बेहतरीन दोस्त कहते हैं। एक एंकर ने कहा, ऐसा लगता है सदर ट्रंप जेडी वेंस नहीं आसिम मुनीर से मशवरा लेते हैं। भारतीय तजियाकार ने एतराफ किया, पाक आर्मी को पता है अमरीका और CIA को कैसे डील करना है। कतरी वजीर आजम और ओमानी वजीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान अमरीका सालसी की कोशिशों को जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। कतरी वजीर आजम ने कहा, तमाम फरीक़ैन के लिए सालसी की कोशिशों का जवाब देना जरूरी है। इससे बहरान को मुज़ाकरात के जरिए हल करने की राह हमवार होगी। मुज़ाकरात से पायदार मुआहदे तक पहुंचा जा सकेगा जो कशीदगी को रोकेगा। इसराइल और लबनान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमेरात को वाशिंगटन में होगा। दोनों ममालिक के दरमियान पहला बाज़ाब्ता इजलास गुज़िश्ता मंगल को हुआ था। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक लबनानी सदर के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है, मुज़ाकरात का मकसद तनाज़े पर मबनी कार्रवाइयों का खात्मा, जनूबी लबनान से इसराइली इनकला और बैनुल अक़वामी सरहदों के मुताबिक लबनानी फौज की तैनाती है। बेल्जियम की लबनान में इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइल की लबनान में कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं।
امریکی کانگریس میں سابق فوجی اہلکاروں اور ان کے خاندانوں کے افراد کا ایران جنگ کے خلاف احتجاج، کیپٹل ہل پر دھرنا دے دیا، ایران جنگ کے خاتمے کے بینرز بھی آویزاں کیے۔ مظاہرین نے پرچم طے کرنے کی تقریب بھی منعقد کی، جس کا مقصد اس تنازع میں ہلاک ہونے والے 13 امریکی فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا۔ مظاہرے میں معذور افراد بھی شامل تھے جنہیں حراست میں لیا گیا۔ برطانیہ کی 12 جامعات نے فلسطین کے حامی طلباء کی جاسوسی کے لیے سیکیورٹی فرم کو لاکھوں پاؤنڈز کی ادائیگیاں کی۔ الجزیرہ اور لبرٹی انویسٹیگیٹس کی تحقیقات کے مطابق فلسطین کے حامی طلباء اور ماہرین تعلیم کی خفیہ نگرانی کے لیے 4,40,000 پاؤنڈز ادا کیے تاکہ احتجاجی سرگرمیوں کی نگرانی کی جا سکے۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، لندن برنٹ خام تیل کی قیمت 0.73% کمی سے $94.78 فی بیرل ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکسس خام تیل 0.93% سستا، قیمت $86.61 فی بیرل پر آ گئی۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے سربراہ کا کہنا ہے توانائی کا حالیہ بحران تاریخ کا سب سے بڑا بحران بن گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے نظام کو مزید مربوط بنانے کی اصولی منظوری دے دی۔ P3A اب نجکاری ڈویژن کے تحت کام کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے منصوبے شروع کرنے کے لیے وزارتوں کی استعداد بڑھائی جائے، منصوبوں کو وزارتوں کی کارکردگی جانچنے کے پیمانے کا حصہ بنایا جائے۔ وزیر اعظم کی نئے منظور شدہ نظام پر عمل درآمد کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت۔ پاکستان کی فضائی حدود بھارتی طیاروں کے لیے بدستور بند رہے گی۔ PAA نے نوٹم جاری کر دیا۔ پابندی 24 مئی 2026 کے صبح 4:59 تک برقرار رہے گی۔ پاکستان نے گزشتہ سال اپریل میں بھارتی طیاروں کے پاکستانی فضائی حدود کے استعمال پر پابندی لگائی تھی۔ سعودی عرب سے پاکستان کو مزید $1 ارب کے فنڈز موصول ہو گئے۔ اسٹیٹ بینک نے تصدیق کر دی۔ سعودی عرب کی جانب سے 15 اپریل کو $2 ارب پہلے ہی موصول ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب سے موصول رقم $3 ارب کے ڈپازٹ کی دوسری قسط ہے۔ حکومت کا عالمی مارکیٹ میں $25 کروڑ مالیت کی مزید یورو بانڈز جاری کرنے کا فیصلہ۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے یورو بانڈز کا مجموعی طور پر اجرا $1 ارب یا اس سے بڑھ سکتا ہے۔ ضرورت کے مطابق رواں مالی سال کے آئندہ 2 ماہ کے دوران ہی مزید بانڈز کا اجرا ہوگا۔ مزید یورو بانڈز جاری کرنے پر شرح منافع 7% سے کم ہوگا۔ بانڈز کا اجرا پاکستان کی عالمی بانڈ مارکیٹس میں موجودگی کو مضبوط بنائے گا۔ معیشت اور گورننس میں بہتری کے لیے پاکستان اور IMF کے درمیان نئے اسٹرکچرل اہداف مقرر۔ ذرائع کے مطابق 1 سال کے دوران مختلف شعبوں میں اصلاحات کرنا ہوں گی جو مرحلہ وار نافذ کی جائیں گی۔ بذریعہ ٹیکس اصلاحات پاکستان عالمی معیار کے مطابق ٹیکس نظام کو بہتر بنائے گا۔ پیپرا قوانین میں ترمیم سے شفافیت اور مسابقت کو فروغ ملے گا۔ گورننس میں بہتری کے لیے قومی احتساب بیورو کے قانون میں ترمیم کی جائیں گی۔ الیکشن کمیشن نے مراد سعید کی سینٹ کی خالی نشست پر ضمنی الیکشن معطل کر دیے۔ KP کے رکن اسمبلی جلال خان کی درخواست پر الیکشن روکنے کا حکم۔ درخواست میں سینٹ کی نشست پر الیکشن سے پہلے آئینی ابہام دور کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ ضمنی انتخاب 23 اپریل کو شیڈول تھا۔ الیکشن کمیشن نے آئندہ سماعت 7 مئی کو مقرر، فریقین کو نوٹس جاری۔